बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं। पहली जो खबर है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है। वो वाज़ेह पैगाम क्या है वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और मोहम्मद अली दुरानी की को लखपत जेल में मुलाकात हुई थी और उसकी असल कहानी सामने आई है। और असल कहानी बड़ी दिलचस्प है। और होने क्या जा रहा है वो होने ये जा रहा है कि जो शेख रशीद अहमद की जानिब से दावा किया जाता था शीन तो बाहर आ रही है, मगर इसके साथ साथ बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से आपको आगाह करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। आज आपको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो आप कह लें हमारे मोहसिन हैं, मोहसिन पाकिस्तान भी हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत की और मेहनत के नतीजे में आज हम आज़ाद रियासत के तौर पर बैठे हुए हैं, आज़ाद मुल्क के तौर पर बैठे हुए हैं, सुख का सांस ले रहे हैं। अगर भारत के साथ होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आज जुल्म बर्बरियत भारत में मुसलमानों के साथ हो रही है वही हमारे साथ हो रही होती। तो ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमें एक आज़ाद मुल्क दिया जहां हम अपनी आज़ादी के तहत सांस भी ले रहे हैं और आज़ादी के तहत बात भी कर रहे हैं। उस मौके पर आज पैगाम जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त मजबूत हो चुका है और मज़ीद मजबूत हो रहा है, दुनिया अगर ये समझती है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा और पाकिस्तान को नेस्त नबूद कर देगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक मजबूत एटमी मुल्क के तौर पर बन चुका है। नो डाउट कि इस वक्त हमारे कुछ माशी हालात बेहतर नहीं हैं, मगर जिस तरीके से हुकूमत चल रही है हमारे माशी हालात में दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे जो अब ज़र मुबादला हैं उनमें कितना इजाफा हो चुका है। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और जिसकी वजह से ज़र मुबादला में भी इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा जब मुकम्मल तौर पे अपने पाँव पर खड़ा होगा, किसी से कोई पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी जो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर अगर सियालकोट और मैं फैसलाबाद की बात करूँ तो वहाँ बिजनेसमैन का कहना है कि कारोबार इतना बन चुका है और आर्डर इतने आ चुके हैं कि हमारे पास अब आर्डर पूरा करने के लिए ना वक्त है ना ही सामान हमारे पास मौजूद है। तो यानी इतने आर्डर आ चुके हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो आर्डर जाते थे वो भी आर्डर अब पाकिस्तान को मिल रहे हैं। यानी ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। तो इसी तनाजुर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया कि जो साजिशें कर रहे हैं भारत, ख़ास तौर पर इस हवाले से आगे आगे है, वो जो साजिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से और दोबारा इसके टुकड़े किए जाएं, तो आज आर्मी चीफ की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जिना के पाकिस्तान को कोई तोड़ने का सोचे भी ना ही कोई तोड़ सकता है। पाकिस्तान इस वक्त नाकाबिले तकसीर जो मुल्क है वो बन चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ जो भारत मैली आंख की तरफ देखता है तो उनकी आंख भी फोड़ दी जाएगी। ये जो वाज़ेह पैगाम है ये कोई आम पैगाम नहीं है, ये बज़ाहिर एक फ़िक्रा है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती। हकीकत भी यही है। पाकिस्तान एक मुसलमान हकीकत है और हमेशा के लिए जब तक क़यामत नहीं आती उस वक्त तक ये कायम व दायम रहेगा। ये था नाज़रीन। दूसरी अब जो अहम खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, जो कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में वज़ीर इत्तलात भी रहे, उनकी एक अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो पीर पगाड़ा साहब हैं उनका एक पैगाम पहुंचाया। उस पैगाम की अंदरूनी जो कहानी है वो सामने आई है कि असल बात हुई क्या है। जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जी एक तो जो बात हुई है वो ये हुई है कि अब आइंदा जो आम इंतखाबात हों उसमें मुस्लिम लीग जितनी हैं इन सब को इकट्ठा किया जाए और एक मुस्लिम लीग बनाई जाए और उस इंतखाबात में वो हिस्सा ले। यानी उसमें मुस्लिम लीग नून, उसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल, उसमें मुस्लिम लीग काफ भी है। इन तीनों को क्यों ना इकट्ठा किया जाए और यही पैगाम जो है मोहम्मद अली दुरानी शहबाज शरीफ साहब के पास लेकर गए और शहबाज शरीफ साहब इस बात पर एग्री हुए हैं
کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک تمام مسلم لیگوں پر مشتمل ایک ہی جماعت بنائی جائے اور وہی انتخابات میں حصہ لے۔ اس بات سے ایک چیز واضح ہوگی کہ نواز شریف اور مریم نواز گروپ جو ہے اس سے شہباز شریف صاحب مکمل طور پہ الگ ہونے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہوں نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ استعفے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت چلتی ہے تو اس کو چلنے دیں۔ یہ واضح طور پہ پیغام، یہ جو مختلف اور بھی خبریں آ رہی ہیں جناب اندرونی کہانی کی کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، عوام اس سے تنگ ہیں، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف وہ اس دھڑے نے یہ خبر چلوائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ نہیں شہباز شریف کہیں الگ نہیں ہو رہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ محمد علی درانی صاحب کے قریبی ایک ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بالکل یہ بات ہوئی ہے اس میٹنگ میں، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ایک تو یہ فیصلہ حتمی طور پہ کیا جائے کہ کوئی استعفے نہیں دے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ استعفے کسی بھی صورت جمع نہیں کرائے گی، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری بھی اپنا واضح پیغام دے چکے ہیں، حکومت کو بھی پیغام پہنچ چکا ہے، دیگر کئی اور لوگ ہیں ان کو بھی پیغام جا چکا ہے، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ پیغام مل چکا ہے کہ استعفے کے معاملے پر وہ آگے نہیں آئے گی، بلکہ پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ تو یہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ اس قسم کی خبریں چلا کے جو محمد علی درانی کی میٹنگ ہے اس کو خراب کیا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جو میٹنگ میں جو یہ باتیں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جی ایک کیوں نہ مسلم لیگ بنائی جائے، یہ ختم ہو جائے، کوئی کاف ہے، کوئی نون ہے، اب پھر کوئی فے ہے، تو ان سب کو ختم کر کے ایک ہی مسلم لیگ بنائی جائے، وہی مسلم لیگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ تھی، ان کے آگے کچھ اور نہیں لگا ہوا تھا، یعنی کوئی اور الفاظ نہیں تھا، تو وہ ایک جماعت بنا کر پھر انتخابات میں حصہ لیا جائے، اور یہ بھی ہوا کہ ایسے لوگ اس جماعت میں آگے لائے جائیں جو پارٹی مفادات کی بجائے ملک کے مفادات کو دیکھیں، ملک کی مفادات کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ اس وقت منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی ان کے خلاف تحقیقات شروع ہے، FIA میں درج ہے مقدمہ، اور آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں بھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں، تو شہباز شریف یہی چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، وہ حکومت کی بات ماننے کے لیے بھی تیار ہیں اس وقت، مگر ابھی تک جو ہمارے حکومتی ذرائع سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی سپیس نہیں دی گئی۔ اگر کوئی سپیس ملتی ہے اور وہ باہر آتے ہیں تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ شہباز شریف صاحب مریم نواز اور نواز شریف سے باہر آ جائیں گے، ان کے گروپ سے علیحدگی اختیار کریں گے اور اپنا ایک گروپ بنائیں گے جو ایک نئی مسلم لیگ کے نام سے ہوگی، اور اس میں نہ صرف مسلم لیگ کاف شامل ہوگی بلکہ مسلم لیگ فنکشنل بھی شامل ہوگی، اور پھر ایک نئی جماعت کے تحت یہ آگے بڑھیں گے اور انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ مگر یہ بھی پیغام ان کو دیا گیا ہے کہ اس حکومت کو بھی چھیڑا نہیں جائے گا، 5 سال یہ اپنے پورے کرے گی۔ یہ پیغام جو ہے شہباز شریف کو دیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اس پر سنا ہے کہ مثبت اشارہ دیا ہے کہ وہ اس بات کے لیے ایگری ہیں اور وہ کسی قسم کا تناؤ نہیں چاہتے ہیں۔ ناظرین، ساتھ ہی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد سمیت مولانا گل نصیب ہیں، 2 اور لوگ ہیں، ان کو JUI سے نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ محاذ آرائی کی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان مجھے پارٹی سے اس لیے نہیں نکال سکتے کہ میں اس پارٹی میں رجسٹرڈ ہی ان سے پہلے ہوا ہوں، ان کے والد صاحب نے مجھے اس پارٹی میں لیا تھا، نہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس لیے میں پارٹی کے لحاظ سے سینئر عہدیدار ہوں، مولانا فضل الرحمان کے لحاظ سے بھی سینئر عہدیدار ہوں۔ انہوں نے بہرحال جو بغاوت کا علم ہے وہ بلند کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسیوں کے مطابق نہیں چلیں گے۔ ایک تو چیز یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے پارٹیوں سے تو نکال دیا ہے، مگر
ये है कि JUIF का शिराजा बिखरने लग गया है, पार्टी अब टूट फूट का शिकार हो रही है और PDM अब ऐसा ऐसा दम तोड़ रही है, क्योंकि पीएस पार्टी भी साइडलाइन हो चुकी है, बज़ाहिर PDM के साथ खड़ी है, मगर PDM के फैसलों के मुताबिक फैसलों के साथ नहीं खड़ी हुई। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त पार्टी के सदर भी हैं, तो चलनी भी उन्हीं की है, और जो उनके ख़ास तौर पे ग्रुप के लोग हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, और वो भी इस बात की वो भी तईद करते हैं कि बिल्कुल इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, मगर क्योंकि मरियम नवाज़ का प्रेशर है और वो भी मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कि इस वक्त ना तो मरियम नवाज़ पार्लियामेंट में हैं, ना ही नवाज शरीफ पार्लियामेंट में हैं, ना ही अगर आम इंतखाबात में हों, क्योंकि वो 7 साल के लिए नाअहल हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। इसलिए उनकी कोशिश है कि बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो किसी सूरत आगे ना चलें, पार्टी उनके काबू में रहे। मगर अब सूरत हाल जो है तब्दील होती नज़र आ रही है। ज़रा ये भी कहते हैं कि जनवरी का जो नए साल के महीना है जनवरी का, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की बतौर पार्टी के वजह से अहम फैसले भी सामने आ जाएंगे और मज़ीद चीज़ें भी बेहतरी की जाने बढ़ेंगी। लॉन्ग मार्च और ये जो सिलसिला है धरनों का, ये धमकियों का सिलसिला, ये भी चलता रहेगा, मगर इनमें अब जान नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।